Sobrang init ngayon, napabili tayo ng cabin filter. DIY muna tayo mga kapatid. Yan po. Buksan ko na. Press nyo lang sa left side at saka right side. Tapos mabugbuksan na yan po. Yan na, nabuksan natin. Tapos may press dyan sa right side yung lock nya. Kita nyo po. Tapos tanggal lang. Yan sa left side din. Yan. Uuti na. Yan, naugot na. Yan yung lumang filter. Papalitan na natin ng bagong filter. Yan yung binili natin bagong filter na ilalagay natin. Tapos ilalagay na natin. DIY. Do it yourself. Yan. Ilalagay na natin yung bagong filter. Tapos sara na natin. Tapos lock na natin mga kapatid. Tapos pag lumutong na yun, okay na. Tapos ganun ulit. Tapos left side at saka right side para mailagay natin yung yan po. Yan. Okay na. Tapos na. Salamat.